Nakon protesta u Bačkoj Palanci i Vrbasu, koji su se dogodili u utorak, 12. avgusta, na kojima su pristalice Srpske napredne stranke okupljene građane gađali kamenicama, pirotehničkim sredstvima i zaleđenim flašama, usledio je još jedan talas masovnih protesta širom Srbije. U sredu, dan nakon pomenutih protesta, građani su organizovali proteste širom Srbije u znak podrške i solidarnosti. U Novom Sadu su građani bili dočekani od strane pristalica Srpske napredne stranke kao i policije ispred stranačkih prostorija, prvo u Stražilovskoj ulici. Pristalice SNS-a su na okupljene građane ispaljivali pirotehnička sredstva i gađali ih kamenicama. Neposredno posle toga velika grupa maskiranih napadača su sa palicama i bakljama krenuli na građane iz pravca kampusa. Policijska vozila koja su obezbeđivala protest su se u tom trenutku povukla iz Stražilovske ulice. Na raskrsnici sa ulicom Maksima Gorkog i Stražilovske je napadnut i pretučen bajker koji se tu nalazio. Isti scenario ponovio se i na Bulevaru Oslobođenja, takođe ispred stranačkih prostorija. Policija je razdvajala građane i pristalice SNS-a, ali nije odbranila građane od napada. Na zadnjem ulazu stranačkih prostorija Srpske napredne stranke na Bulevaru Oslobođenja zastavnik Vojske Srbije Vladimir Brkušanin, koji je bio na redovnom zadatku obezbeđenja određenog lica Miloša Vučevića, upotrebio je vatreno oružje, ispalio metak u vazduh i, kako on sam kaže, u bezbednom pravcu. U Beogradu je situacija bila identična, gde su pristalice, pored pirotehničkih sredstava, kamenica i flaša, bacali i šok bombe. Iste večeri protesti su održani i u Subotici, Nišu, Pančevu, Valjevu, Kragujevcu, Kraljevu, Užicu, Zrenjaninu i mnogim drugim. Sledeće večeri su se Novosađani okupili ispred zgrade Bezbednosno-informativne agencije, ali se sam protest brzo pomerio do stranačkih prostorija na Bulevaru Oslobođenja. Nakon što su građani demolirali stranačke prostorije u Stražilovskoj ulici i na Bulevaru Oslobođenja, uputili su se ka Kosovskoj ulici. Kordon policije je sprečio demoliranje prostorija u toj ulici tako što je na okupljene građane bačeno više suzavaca i vatrometa. Protestna šetnja se nastavlja do Futoške pijace, nakon čega se deo građana uputio ka železničkoj stanici, a drugi deo se zadržao kod prostorija SNS-a. Na terenu su bili forenzičari za koje nezvanično saznajemo da su poslati od strane tužioca kako bi prikupili dokaze. Te večeri je u Novom Sadu uhapšeno 17 osoba. Iste večeri su protesti organizovani i u drugim gradovima Srbije. U Valjevu je policija upotrebila nedvosmisleno prekomernu silu nad okupljenim građanima, gde je jedan od povređenih maloletan. Kako saznajemo, mladić nije bio učesnik samog protesta, nego se našao na mestu gde je policija potiskivala i vijala građane. Sledeće večeri su se građani Novog Sada okupili ispred policijske uprave na Bulevaru Kralja Petra I na poziv udruženja Bajkeri uz studente Srbije. Mi smo neformalno udruženje građana, Bajkeri uz studente Novi Sad, Beli zečevi. Ime je nastalo pre svega po pesmi Đurđeta Balaševića i onda kasnije po fantastičnim ilustracijama sarajevskog ilustratora Midhata Kapetanovića, koji je posle tragedije na železničkoj stanici u Novom Sadu krenuo da crta svoje ilustracije i Novi Sad predstavio kao malog belog zeca. To je veoma interesantno svakako. Drago mi da postoji neka priča iza vašeg naziva. Kada je prvi put oformljeno vaše udruženje i kako je nastala ideja uopšte za to udruženje? Pa, nismo mi udruženje, to više ako smo ljudi koji su se samo našli oko istog cilja. Pa, u stvari sve je poteklo iz Beograda, kada su krenule blokade fakulteta i protesti na ulicama. Krenuli su, nažalost, i neki nemili incidenti. I desilo se u Beogradu da je povređena studentkinja Sonja i beogradski bajkeri su se organizovali vožnju za podršku Sonji. I to je, mislim da je u Srbiji to prva veća vožnja za podršku studentima. Nedugo posle toga i u Novom Sadu smo se organizovali. Mislim da je to bio u Futogu neki skup
i jednostavno bukvalno u roku od 2 do 3 sata preko Viber poruka smo se dogovorili, našli i otišli tamo. Kada planirate svoje akcije ili se priključujete akcijama koje se planiraju studenti ili druge grupe građana, kako to izgleda? Pa uglavnom nemamo planiranje akcija, imamo možda planiranje vožnje kao odgovor na neku akciju i o akcijama mi se informišemo uglavnom putem društvenih mreža ili Viber grupa, zborova i tako dalje. Možda neka akcija koja smo možda malo više učestvovali jeste bio odlazak u Beograd na 15. marta na protest. Na primjer, tu je bilo preko 200 motocikala iz Novog Sada, je otišlo putem Beograda. Spomenuli ste društvene mreže, Instagram, da li postoje neke još druge mreže ili stranice vaše, kako se zove, gdje bi naši gledalci mogli da prate šta vi radite, akcije neke ako osmišljate ili kojim akcijama se priključujete? Pa da, prvo sve krenulo je preko Vibera, tako da, kažem, neko primarni način obaveštavanja ljudi je preko te Viber grupe, Bajkeri za studente NS, to je grupa community tipa gde samo idu obaveštenja, ali videli smo jednostavno da na ulicama vidimo neke bajkere koji kažu pa mi nismo znali da se ovo dešava, te smo zbog toga otvorili i našu Instagram stranicu beli.zečevi.ns i imamo Facebook stranicu koja je povezana sa time. Okupljeni građani su nakon toga otišli do Bezbednosno-informativne agencije kako bi ostavili pismo u kom apeluju da se svi odgovorni za nasilje nad povređenim bajkerom procesuiraju. Protestna šetnja je nastavljena Bulevarom Oslobođenja kroz Jevrejsku ulicu sve do Trga Slobode, gde je protest i završen. U ime svih bajkera, veterana i svih ostalih koji su nam pomogli danas da vam se zahvalimo što ste došli. U Beogradu su građani blokirali raskrsnicu kod Generalštaba. Protest je bio odgovor na policijsku brutalnost od prethodne večeri, kada je policijska jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata na čelu sa komandantom Markom Kričkom fizički i verbalno maltretirala privedene studente u garaži Vlade Srbije i jednoj studentkinji pretila silovanjem. U subotu uveče 16. avgusta održan je protest u Novom Sadu. Zamisao samog protesta je, kako saznajemo, bila da se barem jedan deo policijskih službenika zadrži u Novom Sadu, jer je iste večeri organizovan veliki protest u Valjevu. Protestna šetnja je od kampusa krenula ka Bulevaru Mihajla Pupina, gde su građani slomili prozore prostorija Pokreta socijalista, a zatim i prozore prostorija Srpske radikalne stranke. Građani su odlučili da se upute do suda gde roditelji uhapšenih i građani protestuju, ali im kordon policije to nije dozvolio. Potisnuo je mirne građane i kročivši na trotoar parcele kampusa prekršio autonomiju univerziteta u Novom Sadu. Protest u Valjevu je iste večeri propraćen velikim brojem policijskih snaga. Prostorije Srpske napredne stranke u ovom gradu su potpuno demolirane, a izbio je i manji požar. Građani su razbili prozore i na zgradi u kojoj su sedišta Višeg i Osnovnog javnog tužilaštva, Prekršajnog suda, kao i na zgradi Skupštine opštine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u svom obraćanju naciji da će građani u naredna 3 do 4 dana videti neke iznenađujuće odluke države u vezi sa građanskim protestima. Obećavam građanima Srbije da to spaljivanje im neće dugo trajati. Vučić je rekao da će nakon toga država krenuti u odlučnu akciju. Činit će vam se u ta 3-4 dana da država ne postoji, da smo poraženi. Posle toga vidjet ćete odlučnost da vratimo mir, red i poredak u našu zemlju, rekao je Vučić. Odgovarajući na pitanja novinara, rekao je da nije razmatrano uvođenje vanrednog stanja.